Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharaf Musnad Rabi' sama kawan-kawan ummahat angkatan yang keempat. Dari minggu lalu materinya masih daras ke-12, ad-darsu ats-tsaniya asyara, seputar ismul zaman wasmul makan. Isim zaman dan isim makan dari fi'il yang sulasi dengan dua wazannya, maf'ilun dan maf'alun. Sudah kita jelaskan kapan dibaca maf'il dan maf'alun. Kemarin sampai latihan ketiga, adapun latihan kedua. Kemarin minggu lalu sampai latihan kedua, latihan ketiga kita nggak baca karena agak singkat, itu disuruh buat kalimat. Kita latihan keempat saja. At-tadribu rabi' mukarrina awalan. Fadli Om. At-tadribu rabi'u Nah, latihan yang keempat. ismul zamani minal af'alit taliyati. Sugh artinya apa? Sugh dari sagha yasughu, sugh. Bentuklah Isim zaman dari fi'il berikut. Summa Ada fi'il jumlatil munasibati, dan kemudian masukkanlah pada kalimat tersebut yang sesuai. wa'ada. Kelas gitu, wa'ada misal. Wa'ada berarti Wa'ada berjanji. wa'ada misal wow. Apa isim zaman? Mau'idun ala wazan Maf'ilun. maf'ilun di kasrain dari mu'tal misal. Wa'ada berjanji berarti mau'idun artinya waktu Atau berjanji. Waktu berjanji. Sara berjalan. Sara. Ajwaf apa tuh? Sara yasiru ajab ya. Ajwaf ya. Berarti isim zamannya maf'ilun juga. Asirun. Masirun mantan. Asalnya masirun. Ditukar harokat ya dengan sin. Ya Om. Masir. Asalnya masirun. Sayara yasiru. Masirun. Asirun. Yirun. Yi. Harokat ya. Yi. Tukar dengan sin sebelumnya kasrah. Yang sukun. Sin sukun. Jadi masirun. Artinya apa tuh masirun? Waktu berjalan. Waktu berjalan. Bata bermalam. Bata mabitu. Mabit. Waktu bermalam. Ini pun sama kayak Sarah ya saudara. Asalnya Mabitu. Mabitun. Maf'ilun. Mabitun. Mabitun. Mabiyi. Yi harokat ya yang kasrah ditukar dengan tukar dengan ba yang sukun. Ya kan? Ba asalnya sukun. Mabiyitun. Jadi mabitun. Waktu bermalam. Wasama menandai. Kalau nggak salah. Wasama. Mausimun. Musim. Artinya dari bahasa kita musim, waktu berkumpulnya orang banyak musim.
Ya Om, satu-satu. Wahid. Wahid. Yaumul Jumu'ati. Fakat. Hmm. Atau bibi fidarihi. Hmm. Pada hari Jumat. Hanya pada hari Jumat. Hmm. Belajar di Dokter itu di rumahnya. dokter itu di rumahnya. Berarti mabit, Ustaz. Nah, Nabi Yaumul Jumu'ati faqad. Jadi khabar Yaumul dia. Jumu'ati. Fakat. Mabitul. Mabitut tobibi fidarihi. Nah, hanya hari Jumat saja. Hanya sebut saja. Nah, dokter itu Waktu bermalam bermalam. tinggal di rumahnya. Nah, waktu bermalam dokter di rumahnya. Fidarihi. Selebihnya di luar. Syukran. Sardina satu-satu. Ya. Mujihan Asani. الثاني شهر رمضان موسم للعبادة والتطهر من الذنوب. Bagus artinya. Bulan Ramadan musim untuk beribadah dan mensucikan dari dosa. Nah, bagus Om. Wasama mausimun ala wazan Mausimun maf maf'ilun. dari mu'tal Mu'tal misal. mu'tal misal waw wasama Misal yasimu seperti waqafa yakifu mauqifun. yaqifu mauqifun wada'a yada'u Maudiun. maudi'un. Semua mu'tal misal maf'ilun wazn. Sekarang mujihan. Kemarin hadir ya? Nahu? Ya Ustaz? Kemarin hadir kan? Hadir Ustaz. Nah, berikutnya Ummu Ayu Asalis Goden. الثالث غدا زيارة المهندسين للمصنع. Muhandisina al-Masna'i. Godan esok berkunjungnya para insinyur, para Ke pabrik. ahli teknik di pabrik. Di pabrik. Mau Betul, jadi mubtada dia. Wa huwa mudhaf. berjanji berarti Ustaz. Waktu Waktu berjanji. Mau'idun. Godan mau'idu ziyaratil muhandisina lil masna'i. Besok adalah Itu adalah waktu berjanji mengunjungi waktu kunjungan dulu aja. waktu Jadi kunjungan waktu. waktu kunjungan para insinyur ke pabrik. Nah, gitu. Artinya waktu saja mau'id. Dari mu'tal juga tuh. Mu'tal apa dia? Mu'tal misal. Misalnya misal Waw. ikut wazan maf'ilun. Mufidri Ar-Rabi'u. Rabi' ya bunayya tawajjah ila salatil idi. Masirun Masirah. Jadi waktu dia keterangan waktu. Mansub. Masiron nasi ila solati. Nah, jadi mansub. Wahai anakku. Wahai anakku, hadapkan. Pergilah menuju sholat id. Di waktu berjalannya. Di waktu berjalannya manusia menuju sholat. Sholat. Artinya berjalan. Sarah kan berjalan. Artinya jadi waktu berjalan saat momen berjalannya manusia untuk sholat. Ajwah apa tuh? Sarah. Ajwaf Sarah ya. Ajwaf ya. Ya. Jadi isim
Zamannya ala wazan maf'ilun, af'ilun. Asalnya masirun, masyirun. Harokat ya yang kasrah dipindah ke huruf sukun sebelumnya huruf sin, Om. jadi Ya kan? masirun. Jadi nasir. Ulangi, Om, 1 sampai 4 tanpa diartikan. Om Fitri. Wahid, yaumul jumu'ati faqad mabitut tabibi fi darihi. Isnan. Isnan, syahru ramadhana mausimun lil ibadati wat tatahhuri minadz dzunubi. Salasa. Salasa, qodan mau'idun ziyaratil muhandisina lil masna'i. Arba'ah, ya bunayya tawajjah ila sholatil idi masiron nasi ila sholati. Nah, syukur, Om Fitri. Kemudian ada Ummu Faizah. Hadirah Ummu Faizah, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur, gabung kembali, Om. Afwan, alhamdulillah. Ana nyimak dulu ya Ustadz. Boleh, Om. Latihan keempat, isim zaman. Kemudian dibaca ulang at-tadribur rabi'. التدريب الرابع صوغ اسم الزمان من الأفعال التالية ثم أدخله في الجملة المناسبة. Sugh artinya apa? Sugh. Bentuklah isim zaman dari fiil-fiil berikut, kemudian masukkanlah pada kalimat yang sesuai. Wa'ada. Wa'ada, Ya'idu. Tasrif. Madi mudhari isim zaman. wa'ada, ya'idu, mau'idun. Mau'idun. Nah, mau'id. Waktu artinya. Sara. Saro, yasiru, masirun. Bata. Bata, yabitu, mabitun. Wasama. Wasama, yasimu, mausimun. Wahid. Wahid, yaumul jumu'ati faqad mabitut tabibi fi darihi. Hanya hari Jumat. Waktu Hanya hari bermalam. Jumat saja waktu bermalam dokter di rumahnya. Isnan. Isnan, syahru ramadana mausimun fil ibadati wa tatahhuri minaz zunubi. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, musim untuk beribadah dan mensucikan diri dari dosa. Salas. Salasa, godan mau'idun li ziyaratil muhandisina lil masna'i. Besok waktu berkunjungnya. Besok waktu berkunjungnya para insinyur ke pabrik. Arba'ah, ya bunaya tawajjah ila sholatil idi masirun nasi ila Masir aja. sholati. Jadi keterangan waktu dzaraf. Mansub. Ya bunaya tawajjah ila sholatil idi masirun nasi ila sholati. Wahai anakku, pergilah menuju. Wahai anakku, pergilah menuju untuk sholat Sholat id. Waktu berjalannya. Waktu berjalannya manusia untuk sholat. Tanpa diartikan. Ulangi, Om, biar hafal. Wahid. Wahid, yaumul jumu'ati faqad mabitut tabibi fi darihi. Isnan, syahru ramadana mausimun lil ibadati wa tatahhuri minaz zunubi. Salasa, godan mau'idun ziyaratil muhandisina lil masjid. Dia mudhaf, tak boleh tanwin. Mau'idu.
Godan mau'idu ziyaratil muhandisina lil masna'i. Arba'ah. Arba'ah. Ya bunayya tawajjah ila sholatil idi masiran nasi ila sholati. Nah, isim zaman semua mengikuti wazan Maf'ilun. maf'ilun dari mu'tal misal dan ajwaf. Ajwaf ya. Nah, syukran. Ujian hafal ya. Insyaallah Ustaz. Dardina langsung. Wahid. Yaumul Jumu'ati faqat may bitut tabibi fi darihi. Nah, mabitu. Jadi khobar. Senan. Isnan. Sahru Ramadana mausimun lil ibadati wa tatahuri minad zunubi. Arba'ah. Godan mau idun Mudah. Hah? Tanwin. Oh ya, godan mau idu ziyaratil muhandisina lil masna'i. Nah, arba'ah. Ya bunaya tawajjah ila sholatil idi masiran nasi ila sholati. Syukran, bagus. Dardina. Ayo. Langsung ayo. Wahid. Yaumul Jumu'ati faqat mabitut tabibi fi darihi. Senan. Isnan. Syahru Ramadana mausimun lil ibadati wat tatahhuri minadz dzunubi. Salas. Salasa. Godan mau'idu ziyaratil muhandisina lil masna'i. Arba'ah. Arba'ah. Ya bunayya tawajjah ila salatil idi masiran nasi ila salati. Bagus. Ayo. Faiza mau coba? Ustaz. Wahid langsung. Wahid. Yaumul Jumu'ati faqat mabitut tabibi fi darihi. Isnan. Syahru Ramadana mausimu lil ibadati wa tatahhuri minadz dzunubi. Salas. Salasah. Godan mau idu ziyaratil muhandisina lil masna'i. Arba'ah. Ya bunayya tawajjah ila sholatil idi masiron nasi ila sholati. Ikran Faiza. Apaan Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Itu semua bentuk atau sighah isim zaman di atas wazan Maf'ilun. maf'ilun dengan dikasrah ainnya berasal dari mu'tal, fi'il mu'tal misal dan mu'tal Ajwaf ya. ya. Kalau ajwaf waw misalnya Misal wawu. apa yatufu jadi Tofa yatufu. To maf'alun. wawu. Maf'alun. Tofa yatufu. Matofun. Matofun. Atau asalnya matwafun. Maf'alun ya Ustaz itu wajahnya. Maksudnya maf'alun dari mu'tal ajwaf Ajwaf wawu. wow, nah ajwaf ya maf'ilun. Ilun. Misal wawu ya kalau yang itu mah ya Ustaz. Yang maf'ilun misal wawu tukar sama ajwaf wawu. Mu'tal waw, nah ajwafnya ajwaf waw tadi. Seperti lagi qama yaqumu. Qoma yaqumu maqamun. Maqamun asalnya maqwamun. Waw diganti menjadi Alif. alif. Syukran Mufaiza, bagus.
Apaan Ustaz? Ummu Fitri yang berikutnya Om. Ba, sub, tapi kayaknya dia cuma bikin doang ya. Sub Ummu Fitri, Nah, Ustaz. suruh jumlah. Sugis Sugis mal makani minal af'ali taliyati wa adkhilhu fi jumlatin mufidatin kama fin namudzaji. bentuklah Bentuklah isim makan dari fiil-fiil berikut dan masukkanlah dia pada kalimat yang sempurna sebagaimana contoh. Jadi membuat jumlah ya berarti ya. Kalimat. Nah, Kan? An-namudzaju nataqa an-namudzaju natoko tasrif Om. yang Madi mudhari natoko yantiku mantikun. mantik ikut wazn maf'ilun juga. Kenapa maf'ilun juga? Karena mudhari'nya ain fiil pada mudhari'nya kasroh. Astaga, jadi maf'ilun juga. Contoh kalimatnya al-lisanu Al-lisanu mantikul insani. Kalau nataqa ini kan berbicara. Jadi tempat berbicara kan? Lisan itu adalah Lisan itu adalah tempat bicaranya manusia. tempat bicara, tempat ngomongnya manusia. Al-lisan. Habata langsung dibentuk saja habata tasrif madhi mudhari. Habata yahbitu mahbitun. Jadi tempat mendarat. Habata kan turun mendarat. Mahbitul wahyi. Ya kan? Makkatul Mukarramah mahbitul wahyi. Mauqi' waqa'a yaqa'u. Tasrif Waqa'a yaqa'u yaqa'u waqa'a yaqa'u mauqi'un. Nah, mauqi' tempat terjatuh. Waqa'a kan terjatuh. Tempat terletak. Waqafa yaqifu mauqifun. mauqif tempat berhenti. Mauqifus sayyarah parkiran. Arada Ya'ridu ma'ridun. Ma'ridun. Arada itu memamerkan, memaparkan, menunjukkan. Berarti ma'rid pameran, tempat pameran. Atau showroom. Nazala yanzilu manzilun. Tempat tinggal. Singgah, tempat tinggal, tempat turun, manzil, tempat singgah. Jalasa Yajlisu majlisun. tempat duduk. bermajlis, penduduk. Bata yabitu mabitun. Tempat mabitun kan bermalam. Tempat bermalam. Sofa yasifu masifun. Tempat tinggal di waktu musim panas. Ini ada footnote di bawah, catatan kakinya di bawah tuh. Sofa bil makani aqama bihi soifan. Sofa yasifu. Jadi maknanya sofa itu tinggal di tempat itu pada waktu musim panas.
panas. Jadi masif, tempat tinggal waktu musim panas. Masif. Syukran. Ummu Fitri. Ummu Ayu langsung dibuat. Langsung ditasrif Ummu Ayu. Madi mudhari isim makan. Habata. Habato yahbitu. Mahbitun. Terus Waqa'a. waqa'a. Waqa'a yaqa'u. Mauqi'un. Waqaf. Waqafa yaqifu. Mauqifun. Waqafa. Waqaf. Waqafa yaqifu. Mauqifun. Arada. Arada ya'ridu. Ma'ridun. Nazala. Nazala yanzilu. Manzilun. Jalasa. Jalasa yajlisu. Majlisun. Bata. Bata yabitu. Mabitun. Safa. Sofa yasifu. Masifun. Ini pun semua makannya ala wazan Maf'ilun. dari fiil-fiil Fi'il Adi ya Ustaz. fiil madi yang mudhari'nya ain mudhari'nya Ya. Kasroh atau fathah. kasrah. Ya, bitu tuh di kasrah. Ya kan? Nah, Ustaz. Atau mu'tal misal waw dan ajwaf ya. Safa yasifu. Nah, dari kemarin kita jelaskan pengecualian ini ada beberapa pengecualian fiil yang mudhari'nya di dhammah ainnya sajada Yasjudu. yasjudu kan? Nah, Harusnya dia apa? masjudun. Maf'alun. Harusnya masjadun. Masjadun. Ini nggak ikut kias. Dibaca apa? Isi makannya Masjidun. masjidun di kasrah ain mudhari'. Di kasrah jimnya. Ala wazan Maf'ilun. maf'ilun. Harusnya masjadun. Itu pengecualian beberapa kata saja. Nggak ikut Sama wazan secara kias. Sama ini. Kurang nama ayo. Memujihan dibentuk madi mudhari'. Simakan. Habato yahbitu mahbitun. Waqa'a yaqa'u mauqi'un. Waqafa yaqifu mauqifun. Aroda ya'ridu ma'ridun. Nazala yanzilu manzilun. Jalasa yajlisu majlisun. Bata yabitu mabitun. Sofa yasifu masifun. Ajwaf waw. Taufa yatufu. Matofun. Matafun bukan matifun. Syukran. Mujihan. Afwan Ustaz. Mukardina. Madi mudhari' simakan. Habato yahbitu. Mahbitun. Waqa'a. Waqa'a yaqa'u. Mauqifun. Waqafa. Waqafa yaqifu. Mauqifun. Arada. Arada ya'ridu. Ma'ridun. Nazala. Nazala yanzilu manzilun. Jalasa yajlisu majlisun. Bata yabitu mabitun. Sofa yasofu. Safa. Sofa yasifu. Masifun. Nah, ajwaf ya. Seperti ba'a. Ba'a yabi'u. Menjadi Mabi'un. mabi'un. Tempat jual beli. Mabi'. Asalnya mabayi. Mabi'un. Mabi'un. Tukar harakat ya dengan huruf sukun sebelumnya. Ba. Mabi'un. Syukran. Ardina. Apa tak? Mufaizah. Tasrif. Madi mudhari'.
Habato yahbitu mahbitun. Waqa'a yaqa'u mauqi'un. Waqafa yaqifu mauqifun. Arodo ya'ridu ma'ridun. Nazala yanzilu manzilun. Jalasa yajlisu majlisun. Bata yabitu mabitun. Sofa yasifu masofun. Masofun ya Ustaz. Bukan. Dari mausifun jadi Sofa masifun. yasifu Masifun. masif. Karena ajwaf apa? Ajwab sofa ajwab wow. Sofa yasifu. Ajwab ya. Ya. Masifun. Sofa yasifu ajwaf ya. Wazan maf'ilun. Ustaz. Maf'ilun. Hampir ini isim makan dengan isim maf'ul hampir sama tuh, Om. Ya, Om. Untuk fil ajwaf. Kalau tofa mah jadi matofun ya Ustaz. Kalau tofa jadi masifun gitu ya. Tawafa na'am. Ini ajwaf ya. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Faizah. Waqafa fil apa? Waqafa misal wow. Mudhari'nya apa? Waqafa yakifu. Amarnya qif. Isim fa'il. Isim fa'ilnya maqafun. Bukan. Waqafun. Bukan juga. Ya. Isim fa'il. Isim fa'il wazannya apa? Isim fa'il teh fa'ilun. Waqafun. Fa'ilun. Waqafun ya Ustaz. Fa'ilun. Waqafa. Fa'ilun. Ilun. Waqifun. Astagfirullah. Bukan waqafun. Waqi. Sesuai wazannya. Isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya mau kufun, mau kifun. Mauquf. Betul. Mau Kalau wazan apa? maf'ulun. Mauqufun. Itu isim fa'il. Mauquf. Nah, isim makannya? Isim makannya mau kifun. Mauqifun. Bisa kan? Pecahannya berubah dari madhi sampai isim makan, Pelan-pelan Ustaz. Ummu Kardina, ba'a. Jazakallahu khair Ustaz. Sama Om. Ba'a tasrif, mudhari'nya apa? Ummu Kardina. Ummu Ayu. Ba'a. Ummu Fitri. Nah, Ustaz. Ba'a. Yabi'u. Terus Amar. Bi'.
B isim fa'il. Eh, ba fa'il. Bai'un. Bai'un. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Mabi'un. Mabi'un tuh. Tambah lagi isim makan. Ba'a yabi'u. Berarti ajwaf. Isim makannya apa? Dia ajwaf apa sih? Mabi'un. Eh, mabi'un. Nah, sama isim makan dengan Isim maf'ul. isim maf'ul. Isim maf'ulnya tadi apa? Mabi'un. Mabi'un. Asalnya mabiyu. Mabi'un. Ala wazan maf'ulun. Mabiyu'un. Tapi terjadi perubahan huruf ilat kan? Naam. Mabiyu. Mabiyu. Waw wazan maf'ul dibuang. Ya-nya di waw apa namanya? Mabiyu. Mabiyu'un. Ya-nya dikasrohkan jadi mabi. Ba-nya dikasrohkan, ya-nya jadi sukun. Mabiyu'un. Asalnya mabiyu'un. Sama kan bentuknya? Naam, Ustaz. Cuman beda perubahan huruf ilat. Kalau isim makan maf'ilun asalnya mabiyun, mabiyun, mabiyun gitu. Al wazan Maf'ilun. maf'ilun. Coba cek aja nanti tuh. Fitri pembahasan isim maf'ul dari fi'il ajwaf ya'un. Jadi mabiyun gitu. Isim maf'ul kita lewat lama kan? Naam. Setelah masdar dia. Isim maf'ul nih. Fitri isim maf'ul pembahasannya latihannya ada nih. Mafhum majlus. Kalau nggak di sini nah ini pas tuh di halaman 105 dari fi'il ajwafiyah tuh. Naam. Namuzaj bata tuh bata kan ajwafiyah kan? Bata. Naam. Ya bata ya itu. Isim maf'ulnya nih mabi. Mabitun. Sama dengan isim makan kan? Naam. Tapi asalnya mabiyu Mabayutun. ala Maf'ul wazan bihi. maf'ulun. Dibuang waw wazan maf'ul, ya-nya disukun, ba-nya jadi kasrah, mabitun. Sama dengan isim makan kan? Mabit juga kan? Mabit. Naam, Ustaz. Cuman beda wazan. Kalau isim makan wazannya maf'ilun. Ini tadi itu bata juga tuh. Ya kan? Sama Tuh, persis. ba'a. Ba'a isim maf'ulnya jadi Mabi'un. mabiun asalnya Mabayu'un. sama dengan isim makan mab Mabayit. mabiun. Kalau isim makan Mabayu'un. mabiun maf'ilun. Cuma tinggal diubah harakat ya-nya dengan ba kan? Tukar. Ya kan?
Naam Ustaz. Sama tuh. Ini pembahasan isim maf'ul tuh. Lama kita bahas tuh. 105 tuh. Hanya untuk ajwaf. Ya kan? Materi isim maf'ul kan sama bentuknya kan? Naam. Cara mengetahuinya apa? Sebuah kalimat itu isim makan atau isim maf'ul. Hmm. Cara Lihat aja di menilainya. kalimatnya tuh. Hadzal funduku. Hadal funduku mabitun fihi. Nah, hotel ini Dijadikan tempat tempat bermalam atau ditinggali, ditempati, ya kan? Isim maf'ul itu. Mabit. Nah, kalau ini yang tadi latihan isim makan, yaumul jumu'ati faqat mabitut tabib. Jadi apa tuh mabitut tabib? tempat waktu bermalam. Waktu. Jadi maknanya waktu, isim zaman, ya kan? Dari artinya ya Ustaz. Betul. Dari arti kandungan lebih tepat waktu sini. Oke, Ummu Fitri. Insyaallah pelan-pelan Ustaz. Nah, mesti teliti kan? Teliti. Betul. Berikutnya Ummu Faizah, tasrif udah belum ini? Habata ya bitu. Holas Ustaz. Kelas yang belum, Ummu Jihan juga sudah. Sudah Ummu Ayu, Sudah kelas. Ustaz. Kelas. Ummu Ayu latihan kelima ya. At-tadribul khamis. Nah, at-tadribul khamis. Latihan yang kelima. Al-hamzah. Sugisma zamani minal af'ali taliyati. Summa dakhilhu fil jumali. Bentuklah Bentuklah isim zaman dari fiil-fiil berikut, kemudian masukkanlah pada kalimat. Nah, sekarang isim zamannya, dari fiil selain Selain 3 huruf. bagaimana cara membentuknya? Dari isim maf'ulnya, Ustaz. Dari isim maf'ulnya diambil. Tasrif, madi mudhari isim zaman. Intasofa yantasifu. Untasofun. Nah, muntasafun artinya pertengahan, Pertengahan. waktu pertengahan. Ibtada'a, Ibtada'a yabtadi'u. Mubtada'un. mubtada'un, waktu bermulai. Mulai. Intaha, Intaha yantahi. Muntaha. muntaha, waktu berakhir. Itu berakhir. Nah. Istahalla, Iltaqo ya. Oh, iltaqa. istahalla. Iltaqa betul afwan. Iltaqo yaltaqi. Multaqo. Nah, iltaqa berjumpa, Berjumpa. bertemu. Multaqa berarti waktu Waktu bertemu. bertemu. Istahalla, Istahalla yastahillu. Mustahallun. mustahalan. Dari sulasinya apa istahalla? Sahula. Bukan. Oh, Bukan sahula. sahala. Bukan sahala. Hala. Halla, mudha'af. Hala. Nah. Hamzah, sin dan tadi awal tambahan ista. Tambahan Nah. kan? Ista. Nah. Seperti madda menjadi Madda ya. Istamadda. qarra. Istaqorro. Nah, ini halla. Hala. Istahalla. Istahalla. Jadi cari di kamus dari huruf Huruf ha. ha dan double lam. Double lam. Double lam. Halala kan? Ini mulai artinya
Mulai. Halla tuh. Mulai. Artinya bulan mulai, timbul, muncul, ya kan? Nah, Ustaz. Artinya mulai muncul, mulai tampak, mulai timbul. Itu artinya istahala berarti waktu Waktu mulai, waktu timbul. mulai, waktu munculnya Nah, istahalla. Waktu muncul istahalla tuh. Menguatkan. Itu fil madhi tuh istahalla. Berarti mustahal waktu berbicara, waktu mulai bicara kan? nah, Jadi, muncul waktu mulai. Nomor 1. Wahid. wahid. Zakarul mudhi'u khabaron muhimman fi nashratil akhbari thumma a'ada dzikrahu fi akhiriha. Al-mudhi Penyiar. isim apa? Penyiar tuh. Isim fa'il dari adza'a. Ada'a Adza'a yudhi'u. yadhi'u. Yudhi'u. Yudhi'u. Seperti aqama. Aqama yuqimu. Muqim. Adza'a yudhi'u. Ada yudhi'u. Mudhi'. Mudhi'u. Penyiar. Penyiar. Pembawa berita, pembawa acara itu menyebutkan Pembawa acara itu menyebutkan berita yang penting di kemunculan di awal. di, Nah, tadi tuh di mustahalun. Fi ada mustahalli. fi. Nah, fi Fi mustahalli nashrotil akhbari thumma a'ada dzikrahu fi. fi akhiriha. Nah, penyiar itu menyebutkan berita yang penting Pada waktu munculnya awal mulai penyebaran berita. Kemudian Ada dia ulangi menyebutkannya pada akhirnya di akhir. gitu. Saham. Nomor 1 jawabannya ini Om ya, mustahalli. Mustahil. Sekarang ayo Afan. pemujian asani. Sani yaumul jumu'ati huwa Hari Jumat itu adalah waktu apa? mubtada'un. Bukan. Hah? Ada kata-kata anggota usratina, anggota keluarga kami. Iltaqo. Nah, dari iltaqa menjadi Multaqo. Multaqa. Yaumul jumu'ati. Yaumul jumu'ati huwa multaqo afrodi asrotina. Musrotina. Musratina bukan a. Hari Jumat adalah waktu bertemu para anggota keluarga kami. Bagus pemujian. Mufitri Asalis. Asalis fi as-sholati yarfa'ul muslimu yadaihi mubakkiron. Mukab.
Mukabbiron. Ah. Fi. Di waktu kapan tuh sholatnya? Seorang muslim mengangkat kedua tangannya seraya bertakbir. Fi muntasofi. Di pertengahan? Oh, di awal Muntasof. mulai. Hmm. Fi mubtada'i. Nah, fi mubtada'is salati. Fi mubtada'is salati yarfa'ul muslimu yadaihi mukabbiron. Nah, di awal salat, di Di waktu awal itu, di waktu, di waktu awal salat, awal sholat, muslim itu mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. mukabbiran. Siga apa nih mukabbiran? Mukabbiron. Ini isim Isim apa sih waktu? Zaman. dari kabbara. Kabbara yukabbiru masdar Ustaz. Bukan. Masdarnya takbir. Kabbara yukabbiru takbir. Mukabbir. Mukabbiron. Mufa'ilun. Isim Fa'il. fa'il. Isim fa'il. Seperti contoh lagi. Sabbaha. Sabbaha yusabbihu musabbihan. Musabbihun. Orang yang bertasbih musabbihun. Ini dibaca mansub, mukabbiran dibaca mansub sebagai kondisi hal ya Om, mansub. Kayak kemarin tuh hal. Munfaridan. Kayak kemarin kan munfaridan. Na'am. Munfaridan. Kenapa tuh munfaridan? Kenapa Ustaz Munfarid. apa? Kemarin tuh munfarid isim apa tuh? Munfarid. Isim fa'il sebagai hal. Nah, sebagai halnya pun juga isim fa'il sebagai hal kondisi seorang muslim ketika mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Mukabbiran. Syukuran Ummu Fitri. Afwan Ustaz. Mufaiza soal rabi'. Arabi safartu ila Azarbijana Azarbajana iroti. Saya bersafar ke Azerbaijan dengan pesawat Nahari Betul. siang hari dan saya tiba sore hari setelah 5 jam perjalanannya. Waktu berakhir Ustadz ya, muntaha bukan? Muntasofun, pertengahan. Muntasof jadi pertengahan waktu dia. Jadi zarfu zaman, mansub. Muntasofan hari. Lengkapi Om. Safartu ila Azarbajana iroti muntasofan nahari wa wasoltu masaan ba'da homsi sa'atin. Saya bersafar ke Azarbajana dengan pesawat di pertengahan siang hari dan saya saya tiba sore hari setelah 5 jam. Gitu Om. Muntasaf pertengahan.
Bagus, Faiza. Ummu Ayu, Al-Khamis. Ummu Ayu hadirah. Tadi Khamis. Qala rajulu lil ummali sa'atikum sa'u'tikum ajurakum ujurakum ujurakum fi amali. Muntaha Nah, fi muntahal. muntahal amali wa qabla an yajiffa arafukum. Laki itu berkata, Lelaki itu berkata kepada para pekerja, saya saya akan akan memberikan kalian upah kalian pada waktu selesainya pekerjaan. Di waktu selesai, di akhir pekerjaan. Nah. Dan sebelum ya itu mengering. Sebelum mengeringnya keringat kalian. Nah, jadi selama keringat kalian masih basah, pahalanya akan dibayarkan. Tanpa diartikan Om. Wahid, Zakarul mudhi'u khabaron muhimman fi mustahalli nashratil akhbari thumma a'ada dzikrahu fi akhiriha. Isnan Yaumul jumu'ati huwa multaqo afrodi usrotina. Salasa fi mubtada is-salati yarfa'ul muslimu yadaihi mukabbiron. Mukabbiron. Arba'ah. Safartu ila Azerbaijan bita'irati muntasofan nahari wa wasoltu masaan ba'da 5 sa'atin. Qala rajulu lil ummali sa'u'tikum ujurakum fi muntahal amali wa qabla an yajiffa arakukum. Naam, bagus semua. Ayo, mujihan. Wahid, zakara. Wahid, zakarul muji'u khobaron muhimman fi mustahalli nasrotil ahbaril summa a'ada zikrahu fi akhiriha. Isnan yaumul jumu'ati huwa multaqo yaumul jumu'ati huwa multaqo afrodi musrotina. Salasa fi mubtada'i sholati yarfa'ul muslimu yadaihi mukabbiron. Arba'ah safartu ila Azerbaijan bita'irati muntasofan nahari wa wasoltu masaan ba'da 5 sa'atin. Khamsa qala rajulu lil ummali sa'utikum ujurakum fi muntahal amali wa qabla an yajiffa arakukum. Bagus. Pemujian Mufitri. Wahid, Zakarul mudhi'u khabaron muhimman fi mustahalli nashratil akhbari summa a'ada dzikrahu fi akhiriha. Isnan yaumul jumu'ati wa multaqa afrodi usrotina. Salasa
Fi mubtada'is sholati yarfa'ul muslimu yadaihi mukabbiron. Arba'ah. Safartu ila Adzarbaijan bit-ta'irati muntasafan nahari wa wasaltu masa'an ba'da khamsi sa'atin. Khamsa qala ar-rajulu lil umali qala ar-rajulu lil ummali sa'u'tikum ujurakum fi muntahal amali wa qabla an yajifa arakukum. Nah, sudah tahu artinya semua? Mufitri. Sudah ditulis Ustaz. Alhamdulillah. Jadi mufitri ini isim zaman dari fiil selain 3 huruf. dari sigoh wazan isim Isim maf'ul. maf'ul diambilnya. Jadi kita bisa mengetahui di isim maf'ul apa isim zaman dari maknanya kan? Dari maknanya, na'am. Semua dari maknanya mengandung waktu ini. Waktu permulaan, waktu bertemu, ya kan? Waktu di pertengahan, waktu di akhir. Gitu. Umum Faizah langsung. Wahid Dakarol mudhi'u khobaron muhimman fi mustahalli nasrotil ahbari summa a'ada dzikrohu fi akhiriha. Isnan yaumul jumu'ati huwa multaqo afrodi usrotina. Salasa fi mubtada is-solati yarfa'ul muslimu yadaihi mukabbiron. Pertama, safartu ila Adzarbaijan bit-ta'irati muntasofan nahari wa wasaltu masaan ba'da khumsi sa'atin. Qala ar-rajulu lil ummali sa'utikum ujurakum fi muntahal amali wa qabla an yajifa arakukum. Ini isim zaman semua ya. Zaman. Menunjukkan waktu dari fiil-fiil selain 3 huruf. 3 huruf. Rubai khumasi sudah sih. Sigonya diambil dari isim maf'ul. Isim maf'ul. Syukran Faizah. Ustaz, jazakallahu khair. Ini jumpa lagi besok. Insyaallah besok kita akhirkan latihan insyaallah. Syukran semuanya. Mu'ayyim fitri mujihan. Faizan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu ilal liqa. Ma'assalamah.